Khorang ADC Chairman Jagadish Debbarma ni Yaktwi Phiyogwi Rwjakha Gabordi namjak Gabordi Zonal Tangnokni Duglam. Chini Village Committee no tuye Shnamjaka Gabordi Zonal Manjaka Sipahijola Zonal Chairman MDC Debbarma MDC Jagadish Debbarma Akosong. ADC ni amsani joto TRIPURA lukurokno hafangni dalbidal shepsap sogirinani naharmungo Khorang Phiyogwi Rwjakha Gabordi Zonal ni Ketal Habanokni Duglam. Chini Village no tuye khagjak o Zonal Tangnok Ketalni Duglam no Phiyogwi Rwjakha TTA ADC ni Chairman Jagadish Debbarma Pandaw Manjaka Sipahijola Zonal ni Chairman MDC Debbarma Joint Chairman Jagadish Debbarma Vice Chairman Sudeb Debbarma MDC Jagadish Debbarma te Gabordi Zonal ni Chairman Apon Debbarma no khobi kubun ajamarok. Manoniyo Manov Debbarma soho ADC Hapangboy Michael Gabu Diplomata 2021 Power of Harmony করে ADC প্রশাসন সেন্ট্রালাইজ খানি বেগে ডিসেন্ট্রালাইজ খানি বেগে বিকেন্দ্রীকরণ খানি বেগে পুরানো সামং রাগবংকা অবংকা তিনটা জোনাল তংমনিনো চারটা জোনাল তংমনিনো তাবো পাঁচটা জোনাল তংমনিনো আটটা জোনাল খাইজাকা এবং চিনি 44টা সাব জোনাল খাইজাকা ADC প্রশাসন তেবো চিনি বরংনি কামিও তেবো বরংনি নগানাও লাংনা বাগিনো আমতি খেইনো চিনি जों वेस्ट जुनाल तंगनि अबनो बो बाइफिकेशन खाई तब तेकाइसा सिपाही जिला डिस्ट्रिक्ट जुनाल ऑफिस खुलुबजाखा ओमफ्राय आं खाखायो ADC प्रशासन चिनि ADC नि जे फेसिलिटी मानथाय विभिन्न स्कीम जे सुजुग सुबिदानो तेबो चिनि जुनाल हादरा नगानाव थांथांनो आमतेखाना दिनै आगु दङ अरबो काइसा निनि सिपाही जिला जुनाल नि बिसिंगो आगे टाकाजोला साबजुनाल तंगनि टाकाजोला साबजुनाल तब कमंडगर काचा चिनि और गाबोर्दी काचा तेकाचा जम्बुजोला काचाके साबजुनाल खुलुगै चिनि मेन जे लक्ष्य ADC नि प्रशासन बरंनि तेबकाना थांगनि बागै एलाकानि उन्नयन एलाकानि बरबाय गाहामकै वानसुब्लाय बंनि कमिउनिकेशन तयै चिनि डेभलपमेन्ट सामन थांगनि बागै चिना गप्तुम आं बेलेखे खा दंथबो তিনি অরচেন গাবর্দি সাবজুনাল কাছে ওপেনিং খাইনাকে আমরা কাইবেসে বিশিনো তৈনাই গাবদিব তিনি গাবদি সাবজুনাল দিয়ে খাগরা পাই 12টা বিশিতি চিনি গাবর্দি সাবজুনাল হামকারে রকলে বু বাহাই পানি যে সাবজুনাল যে তাব প্রমাণ সিদি বু বাহাই রক হামকারে রক মানাই সুবিধা বু বাহাই রক ADC প্রশাসন থেকে জুমজা যা খাইজাগো গোবাং ডিপার্টমেন্ট Animal husbandry, fishery, agriculture, PWD, education, যত যে চিন ডিপার্টমেন্ট মানে আপন তোত্রকে চিন সাবজুনাল বিশিং খানানি চাইতো Khorang Gabordi Zonal ni Ketal Habanokni Duglam Phiyogwi Rwjakha ni bai amsani lukurokni bisingo nukjaka khatungmung tei tongthongmung amsani takukte buhukong nokporok wansopla जों बेलाखानि ADC अफिसनो जों हामबायमानो Gabordi ni simi osokni kokthum chinikhorang